जिन्होंने कि मुल्क की मईशत की, मुल्क के समाजी तौर पे और मुल्क की अखलाकियात हर तरह की इन्होंने उसकी ईंट से ईंट बजा दी है। मुल्क में गरीब को 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा और ये हुकूमत, ये मुसल्लत की हुई हुकूमत, इनका काम सिर्फ और सिर्फ ये रह गया है कि हम इमरान खान को किस तरह से गिरफ्तार करें, किस तरह से हम इलेक्शंस ना करवाएं, किस तरह से हम एक सबसे बड़ी पार्टी को दीवार से लगाएं। देखें, हमने ये देखा है वाकया 1971 में भी, जबकि एक सबसे बड़ी सियासी जमात को उसका आईनी हक नहीं दिया गया, उससे मुल्क 2 लख्त हो गया। फिर हमने देखा 79 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी पे लटकाया गया, उससे मुल्क को कितना नुकसान हुआ। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो को एक्सप्लोजन के जरिए उसको हलाक किया गया। तो लगता यह है कि इस मुल्क में जो अवाम के लीडर होते हैं उनको जिंदा नहीं छोड़ा जाता, उनको हर तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती है। और हमने ये भी देखा है कि हमारे लीडर, इस मुल्क के महबूब तरीन लीडर इमरान खान, ये वो लीडर है जिस पे सारा पाकिस्तान फख्र करता है, मां सिवाय इन चोर उचक्कों के और वो उन लोगों के जो के जिनके लिए वो एक खतरे की घंटी है। उन्होंने वजीराबाद में इस पे कातलाना हमला करवाया, जिसका कि इमरान खान अपनी तकरीरों में पहले ही जिक्र कर चुके थे कि इन्होंने मुझ पे हमला कराना है, कातलाना हमला कराना है। लेकिन चूंकि वो कामयाब नहीं हो सके, अब उन्होंने और तरीके इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की जंग लड़ रहा है, वो कोई ज़ाती जंग नहीं लड़ रहा। और पाकिस्तान को जिन लोगों के हवाले कर दिया गया है वो इस मुल्क को की सालमियत के लिए ख़तरा हैं, वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन चुके हैं हमारे मुल्क के लिए। हमने इनसे जान छुड़ानी है और हमने इलेक्शन का इनेकाद को यकीनी बनाना है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के आइन की भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और कानून की भी। ये कैसे हो सकता है कि आइन में जो चीज़ बड़ी वाज़े लिखी हुई हो कि इलेक्शन कितने अरसे में करना है, अगर असेंबली डिसॉल्व हो तो 90 दिन के अंदर, उसमें यह नहीं लिखा हुआ कि आपके पास पैसे नहीं है तो क्या होगा, आपकी नीयत नहीं है तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आइन में नहीं है, क्योंकि आइन ने ये गुंजाइश ही नहीं छोड़ी कि कोई गासिब, कोई मुसल्लत किया हुआ टोला इलेक्शंस को सबोटाज ना कर सके। इसके पीछे विजडम था। और वही हम देख रहे हैं कि जिस तरह से आइन की खिलाफ वर्जी हुई है। अब जहाँ तक कि खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक है, वहाँ की हुकूमत ने ऑलरेडी उन पे आर्टिकल 6 लग चुका है। उन पे हम फाइल कर रहे हैं कि जो गवर्नर है, जो कि एक फजल रहमान का समधी है और न तो वो बात कर सकता है। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि हमारे मुल्क में चाहे वो टसूरी हो या चाहे ये जो अपना पेशावर का जो गवर्नर बना हुआ है, ये इनकी हैसियत नहीं है। ओहदों को इन्होंने छोटा कर दिया है, बड़ी कुर्सियों पे छोटे लोगों को बिठा दिया गया है। और वो इसीलिए कि ये हर एक चीज को मानने के लिए तैयार होते हैं। जो हुक्म इनको मिलता है वो ये, क्योंकि ये अवाम की ताकत से नहीं आए हुए, ये लाए गए हैं। और ऐसे जो लाए गए लोग होते हैं, ना उनकी कोई हैसियत होती है, ना उनमें कोई अखलाकी जुर्रत होती है, ना उनमें कोई आइन और कानून की पासदारी का कोई भी उनमें एक शायबा तक नहीं होता। इसलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम ये सब कुछ देख रहे हैं और जिस तरह से हमारी पार्टी को एक हदफ बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मकबूल तरीन सियासी जमात को जिस तरीके से उसके साथ मुकदमों में उलझाया जा रहा है, जिस तरह से कि पुलिस की दहशतगर्दी की जा रही है और बड़े मुख्तलिफ तरीके लोगों को अगवा किया जा रहा है। मीडिया का तो आपको पता ही है कि या मालिकान को एक नोटिस दे दिया गया है कि आपने इमरान खान की बात नहीं दिखानी। देखें, ये मुल्क इस तरह नहीं चल सकता। ये 75 साल से इसी तरह चलाया गया है और नतीजा क्या है कि हम बेकारी बन गए हैं बकौल शहबाज शरीफ के। और यही वो लोग हैं जिन्होंने हमें इस मौजूदा सूरत हाल पे पहुंचाया है, जिसमें कि न हमारे पास पैसे हैं, न हमारी कोई इज्जत करता है। हमें इंटरनेशनली बेइज्जत कर दिया है इन्होंने और बस बहुत हो गया है। अब अवाम ने
اپنی جدوجہد کے لیے جو عمران خان ان کی جنگ لڑ رہا ہے اس کے لیے نکلنا ہے اور ہر اس قانونی اور سیاسی ایکٹیویٹی میں حصہ لینا ہے جو کہ اس ملک کا اب فرض ہو چکا ہے عوام پہ۔ عمران خان نے آپ کی جنگ لڑی ہے اور لڑے گا، کیونکہ اگر یہ نہیں ہوا تو اس ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اگر ہم نے یہ مریم پہ اور شہباز پہ اور وہ اس دوسرا جو گیدڑ جو بھاگا ہوا ہے لندن میں، یعنی شرم نہیں آتی ہے کہ وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ باہر نہیں نکل رہے۔ ہمارا لیڈر تو شیر ہے، وہ تو نکل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں۔ ہماری جو جہاد ہے، ہماری جو جنگ ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، وہ ذات کے لیے نہیں ہے۔ اللہ ہمیں سرخرو کرے گا، ہمیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ثابت قدم بھی رکھے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کی لیڈرشپ میں اس ملک نے ایک نیا دن دیکھنا ہے، اور ہم اس قسم کی چیزوں سے یہ صرف ملک کو بدنام کر رہے ہیں، یہ سوسائٹی میں انتشار پھیلا رہے ہیں۔ یہ جو ایک آئی ہوئی ہے زہریلی خاتون، وہ اس کا تو نام بھی لینا وہ ہے، وہ آ کے اب ہم ان کے نوکر ہیں کہ کسی کی بیٹی کو ہم وہ اپنے اقتدار میں لائیں گے، کسی کے بیٹے کو ہم اقتدار میں لائیں گے۔ یہ پاکستان کے جو باقی عوام ہیں وہ جو ہے تو کوئی غلام ہے یا وہ کوئی وہ ہیں بھیڑ بکریاں ہیں۔ ہم جو ہے اب پاکستان بدل گیا ہے، اب پاکستان کے عوام نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ عمران خان کی قیادت میں اس فرسودہ نظام سے، یہ وہ نظام جو کہ ایک خاص اشرافیہ کو وہ دیتا ہے، ساری مراعات دیتا ہے، عوام کی قیمت پہ، عوام کا خون چوس کے ان کے محلات لندن میں دوسرے ملکوں میں بنے ہیں۔ اب یہ نہیں چلے گا۔ ظلم اور بربریت کا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے وہ ابھی تک رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ ایک طرف ہماری پارٹی اور عمران خان جو کہ ہمیشہ قانون اور آئین کے دائرے میں رہے ہیں، انہوں نے ہمیشہ اس بات کا ذکر کیا اور آج بھی کیا کہ ہم نے کوئی تشدد کا جواب تشدد سے نہیں دینا، ہم نے پرامن رہنا ہے۔ لیکن ان باتوں کے علاوہ جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی قانونی جنگ لڑتے رہیں گے، ہم قانونی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے پاکستان سے یہ جو اس وقت اچکے لٹیرے ہم پہ مسلط کیے گئے ہیں، جنہوں نے کہ ملک کی معیشت کی، ملک کے سماجی طور پہ اور ملک کی اخلاقیات ہر طرح کی انہوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے۔ ملک میں غریب کو 2 وقت کا کھانا نہیں مل رہا، اور یہ حکومت، یہ مسلط کی ہوئی حکومت، ان کا کام صرف اور صرف یہ رہ گیا ہے کہ ہم عمران خان کو کس طرح سے گرفتار کریں، کس طرح سے ہم الیکشنز نہ کروائیں، کس طرح سے ہم ایک سب سے بڑی پارٹی کو دیوار سے لگائیں۔ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا ہے واقعہ 1971 میں بھی، جبکہ ایک سب سے بڑی سیاسی جماعت کو اس کا آئینی حق نہیں دیا گیا، اس سے ملک 2 لخت ہو گیا۔ پھر ہم نے دیکھا 79 میں ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی پہ لٹکایا گیا، اس سے ملک کو کتنا نقصان ہوا۔ اس کے بعد بے نظیر بھٹو کو ایکسپلوژن کے ذریعے اس کو ہلاک کیا گیا۔ تو لگتا یہ ہے کہ اس ملک میں جو عوام کے لیڈر ہوتے ہیں ان کو زندہ نہیں چھوڑا جاتا، ان کو ہر طرح سے ایلیمینیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے لیڈر، اس ملک کے محبوب ترین لیڈر عمران خان، یہ وہ لیڈر ہے جس پہ سارا پاکستان فخر کرتا ہے۔